نئی دلی اندر وزیر اعظم مودی سندس صدارتس مز پیدر پہ میٹنگن ہند سلسلہ جاری موجود صورتحالس حوالہ آو کرنے تبادلہ خیال نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بورڈ دوبارہ تشکیل جموں کشمیر اندر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارتس مز اہم میٹنگ جموں کشمیر اندر سیکورٹی صورتحالس آو ہن سام دہشت گردی ختم کرنے باپت درست ملک پرعزم مرکزی سرکارس پرت جماعت ہنز حمایت حاصل مرکزی سرکار یس تہ فیصلہ نی سہ سروینی تسلیم نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ سن بیان جموں کشمیر بورڈ طرف 12 جماعت ہند نتائجن ہند اعلان مجموعی طور 65% طالب علم کامیاب طالبات بی ایک لٹ سرفہرست السلام علیکم ناظرین کوشر خبر نامہ صبح ظہور لولابی تہندس خدمت مز حاضر تو پیش خبرن ہز تفصیل پہلگام واقعہ پیش ین پتہ یہ پاک بھارت کشیدگی مز لگاتار اضافہ وچھنہ تو نئی دل مز بہل پائی میٹنگن ہند سلسلہ بدستور جاری یل زن آز تہ وزیر اعظم نریندر مودی سندس صدارتس مز کہیا بہل پائی میٹنگ سپز یمن مز CDS بچاؤ وزیر سلامتی ہند مشیر گھرکلی معاملن ہند وزیر تو دمن کہیان وزارتن ہندو ذمہ دارو شرکت کر میٹنگن دوران سلامتی صورتحالس حوالہ کتھن دل دینا تو معاشی تو دمن معاملن حوالہ تہ کت بات کرنے آمز یہ کت باؤں لائق پہلگام واقع پیش پتہ دشوینی ملکن درمیان متکری کن سرحد اپار پہ یپور تام لکھ بے چینی تو تذبذبک شکار وچھنہ یوان جموں کشمیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس صدارتس مز تہ سپوز آز اہم میٹنگ منعقد یت مز جموں کشمیر اندر سیکورٹی صورتحالس جائزہ ہناو میٹنگ مز ڈائریکٹر جنرل آف پولیس نالین پربھات پولیس تو انتظامی باقی افسر تہ موجود ات موقع پہ LG منوج سنہا موجود صورتحالس حوالہ بریفنگ دینائی تو LG منوج سنہا سند طرف ون آمت دہشت گردی ختم کرنے باپت درست ملک تو جموں کشمیر پرعزم تمو ون دہشت گردی ختم کرنے باپت سنجید قدم تلنے یت دہشت گردی ہند مول تام ختم کرنے ین جموں کشمیر سابق وزیر اعلیٰ تو نیشنل کانفرنس پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ موجود صورتحالس حوالہ کت کران وونمت مرکزی سرکارس پرت جماعت ہز حمایت حاصل تو مرکزی سرکار یس تہ فیصلہ نی سہ تمن تسلیم یل زن تمو وون مرکزی سرکارس پز پارلیمنٹک سپیشل سیشن تہ طلب کرن یت پہلگام حملس حوالہ کت بات کرنے یی ہم لوگوں نے تو پورا سمرتھن پردھان منتری کو دیا اس کے بعد تو ہمارے ساتھ کوئی سوال ہونا نہیں پردھان منتری جائیں جانے جو کام کرنا وہ کرنا بھیا ہمارے پاس بھی نیوکلیئر پاور ہے ان سے پہلے ہے مجھے واجپئی جی کا یاد آتا ہے جب میں ان کے ساتھ گیا تھا پوکھرن تو انہوں نے وہاں کہا تھا ہم لوگ کبھی اس کا استعمال نہیں کریں گے جب تک کوئی اور ہمیں زور نہیں کرے ہم پہ پہلا وار نہیں کرے ہندوستان نے کبھی بھی آکرمن پہلے نہیں کیا وہیں سے آیا ہے اور ہم نے جواب دیا آج بھی ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے اگر وہ استعمال کرنا چاہیں گے تو ہمارے پاس بھی وہ ہے خدا کرے کہ ایسی بات نہ ہو کہاں غائب ہے میں سمجھتا ہوں دلی میں پتہ نہیں مجھے اور کہیں گیا تو دیکھیے ہم نے ہر وقت کہا کہ ٹیررزم ہمیں قبول نہیں ہے ٹیررزم آپ کو بھی ختم کر رہا ہے ہمیں بھی ختم کر رہا ہے
इसे वक्त आ गया कि उनको ये समझना चाहिए। मुंबई पे हमला हुआ, कहा हमने नहीं किया, फिर साबित हुआ कि उनने किया। पठानकोट पे हमला हुआ, उन्होंने किया। उड़ी पे हुआ, उन्होंने किया। क्या क्या बताऊं, कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने हमला किया। और फिर करगिल में उन्हें युद्ध किया, मैं मुख्यमंत्री था। क्या कहा उनने, हम नहीं हैं। फिर जब वो हारने लगे, दौड़ गए प्रेसिडेंट क्लिंटन के पास, कहा हमें 2 हफ्ते दे दीजिए कि हम अपना सामान निकालें। मान गए कि उन्होंने हमला किया। भाई वक्त आ गया है, अगर दोस्ती में रहना चाहते हो तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी, देखो ख़त्म करना पड़ेगा। अगर दुश्मनी में रहना चाहते हो फिर हम भी तैयार हैं, तुम भी तैयार हो। देखिए पाकिस्तान तो भारत दरमियान जारी तनाव सहित सरहद नज़दीक रोजन वाले लुकन मज खौफ दहशत वचन तो जुम सूब कन मुख्तलिफ इलाकन मज सरहद नज़दीक रोजन वाले लुको तरफ वन आमुत ये वक्त ब्रोह तिमन फसल लुन हिदायत दिन आय तो इलाकस मज मशीन यन पत मशीन ड्राइवरन मज खौफ पौध सपुदमुत तो यम लुक सरहद इलाकों मज जल्दी वापस नेरन तैयारी करान यम सहित मकामी ज़मींदारन सठा नुकसान सपदनुक खदश पौध सपुदमुत। हम अमरजीत हो रहे हैं, तो यहाँ फसल काटने के लिए हर साल आते हैं, तो फसल पूरी भी नहीं काटी, तो हम वापस जा रहे हैं फायरिंग की वजह से। रात को 2 फायर हुए, इसीलिए हम सुबह फिर सोचा कि हम निकल जाएंगे यहाँ, क्या पता कब गोली किधर से आ जाए। हमारे को बहुत डर, खतरा है जान को, ठीक नहीं, तो इसलिए हम भाग रहे हैं यहाँ से। फायरिंग हुआ सर, 2 फायरिंग हुए रात 12 बजे। बड़ी है फसल, वो नहीं कटी है ना, तो अभी जा रहे हैं, तो इसका फसल का क्या होगा। आप तो काटी नहीं जाएगी तो जिम्मेदार तो मारे जाएगा बेचारा, कैसे काटेगा वो। तो धूप में तो बच्चे तो आजकल काटते नहीं है ना, तो यही है वजह। तो जा रहे हैं, इनको बोल रहे हैं तो बोलते हैं। जम्मू कश्मीर मज इंतजामिया तरफ कईहान मजहबी तंजीमन पे पाबंदी आयद करना तो श्रीनगर मज कईहान जायन पे पुलिस तरफ पोस्टर चस्पा करनस अलाव ऐलान तक आमुत। या दौरान लुकन वन आज तम गसन इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो अवामी एक्शन कमेटी निश दूर रोजन युत जन तिमन खिलाफ कार्रवाई अमल मज आन ये जन पुलिस तरफ वन आज यदि कंस ते शख्स सज वाबस्तगी यमन दोन तंजीमन सहित लबन आय तमिस शख्स खिलाफ ये सख्त कानूनी कार्रवाई अमल मज आन। एक ज़रूरी ऐलान समात फरमाइए। यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन JKIM और अवामी एक्शन कमेटी JKACC को ममनुआ तंजीम करार दिया है। आप तमाम अवाम नास से इस्तदा की जाती है कि इन जमातों से अपनी वाबस्तगी ना रखें। कोई भी शख्स अगर इन जमातों से वाबस्तगी में पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिविल सेक्रेटरीट जमिस मज आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सदस सदारत मज मीटिंग हूं संज कर आमुत यथ मज चीफ सेक्रेटरीस अलाव नेशनल हाईवे सत वाबस्त अफसरों तो दोयमो जिम्मेदारों शिरकत कर। अत मौके पर जुम श्रीनगर कौमी वत हवाल कथन दल दिना तो वज़ीर आला वत पे आमदराफत तो मरम्मत सवाल मुकम्मल तफसील दिन जन वज़ीर आला मीटिंग मज मौजूद अफसरन वोन जे श्रीनगर जुम कौमी वत पे गाड़ियों हूं युन गसन यकीनी बनाने सवाल गसन संजीद कदम तुलने यीन युत जन सफ़र करन वालें लुकन तो ट्रांसपोर्टन कुन किस्मिक मुश्किल पेन वतरन। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन तरफ यह आज 12वीं जमात हंद नतीजन हंद ऐलान करना आव तो मजमूई तौर 75% तलब इलम कामयाब सपदमत ये जन लड़कियों बे एक लट लड़का पथ त्रमत। इलाही बाग श्रीनगर सत ताल्लुक थवन वाजी अरीजा जावेद सद तरफ 496 मार्क्स हासिल कर गोडनिच पोजीशन हासिल करना तमो अमवाल खुशी बावान पन्न वालदेन तो वस्तादन हंद शुक्रिया अदा कोर्मुत। तमो बकन तलब इलमन ते बकन तलब इलम पे जोर दितमुत तम तन मेहनत करें युथ तम तन्न वालदेन तो पन्न वस्तादन हंद नाव रोशन करें।
सबसे पहले मेरा सवाल, पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, आपकी पढ़ाई कुछ हटके? नहीं, आई फील लाइक डिटर्मिनेशन होनी चाहिए आपकी स्टडीज़ में। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई स्टूडेंट लायक नहीं होता नॉलेज के या एक्वायर करने के नॉलेज के। सबको यूजुअली पढ़ाई ही मिलती है, बट आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं। आप कितना एफर्ट्स और हार्ड वर्क देते हो, डेडिकेटेड कितना हो, तो दैट आई थिंक मेक्स द डिफरेंस। इंतजार सबको रहता है, रिजल्ट आएगा, एक्साइटमेंट रहती है। आपको कितने बटरफ्लाईज कनेक्टेड थे कि एक रिजल्ट आ रहा है और क्या कुछ होगा? द ट्रूथ बी टोल्ड, बटरफ्लाइज एज सच मतलब नर्वसनेस तो बहुत ज़्यादा थी, बट उतना ज़्यादा मतलब मैंने मतलब उतना एंग्शियस फील नहीं किया। आई वाज अवेयर कि इट विल बी वेल, इट विल गो गुड, बट इतना ज़्यादा एक्सपेक्टफुल JNK में फुल JNK में फर्स्ट पोजीशन, इतना ज़्यादा मैंने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, बट होप थी, देयर वाज होप दैट थिंग्स विल गो गुड एंड स्टफ। हर किसी न किसी शख्स के पीछे कामयाबी का कोई ना कोई राज तो होता है, माँ बाप की दुआएं, नो डाउट अबाउट इट। एनीथिंग एल्स? No, I think it's the models that a family gives you. आपकी फैमिली मुझे लगता है आपकी बैक सपोर्ट होती है, आपकी स्ट्रेंथ होती है, और आपके जो पेरेंट्स आपको क्या मॉरल वैल्यूज और एथिक्स देते हैं, उससे उसको लेकर आप कैसे चलते हैं, आगे अचीव करते हैं अपने टारगेट्स और अपने गोल्स को। आई थिंक वो ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एजुकेशन इज़ द ओनली थिंग दैट मेक्स डिफरेंस बिटवीन एन एनिमल एंड अ सोशल एनिमल। तो वे सोशल एनिमल्स, तो एजुकेशन तो हमें एक्वायर करनी चाहिए, और इट इज़ बेटर टू बी अ एजुकेटेड पर्सन इन द रूम, टू बी अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, टू बी द वन जहाँ पे आपको पता है कि आप क्या बोलेंगे, आपकी मतलब यू नीड टू बी वोकल। If you're educated, you will know eventually that what path you have to go, what path you will achieve, you will target. So I think. पढ़ने लिखने का तो शौक हर किसी को है, और आजकल 0.5 के लिए भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। एनी सॉर्ट ऑफ ट्यूशंस वगैरह, या कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली पढ़ाई घर में, या कह सकते हैं कि कोई घर में ऐसा कोई फर्द जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? No, I think I come from a family where education was never a second option. Like education was always made a priority. Like everything comes next, everything comes second. अरीजा की मम्मा हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बेटी ने तो सर फख्र से ऊंचा किया है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत हद से ज़्यादा खुशी। अ, आपकी बेटी में पहले से ही पढ़ने की चाहत थी? हाँ हाँ, बहुत चाहत है, अमिस कोताह शौक उस पढ़ने का? हद से ज़्यादा माशाअल्लाह। ये हर कुछ मंज टॉप अमिस 10th मंज पोजीशन, 11th मंज अमिस पोजीशन, 12th में माशाअल्लाह मे बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वारियाह असल। तोय ऐसा वोमेद कि मतलब अमिस आइस फर्स्ट पोजीशन? मतलब अहन क्या बच्चस पे ना प्राउड बच्चस अकिस मलिस माज ना पाई कि बच्चे कुछ माशाअल्लाह मे पाई पन्निस बच्चे मतलब यह कित कन पान क्या करान क्या जिंदगी मजन क्या ओसु तोय शौक, यह गस बनन या यह परित कित गस करन? क्या छ शौक? मलिस हद से ज्यादा सो तमाम मेन नाव थी रोशन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मे बच्चे। वक्फ पत खबरनामस मज थोन दोबारा खैर मकदम। सरहदी जिला पुंछ ताल्लुक थवन वाजी महक नवाज सिंह तरफ तह 12वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी हवित 500 नंबरों मज 467 नंबर हासिल करमत। तमो अत मौकस पे पन्न वालदेन तो वस्तादन हुंद शुक्रिया अदा करान, बाकी तलब इलमन पे जोर दित तम तम मेहनत करें युथ तम पन्न वालदेन सत पन्ने इलाकुक ते नाव रोशन करें। जी, मेरा नाम महक नवाज़ है और मैंने 12th स्टैंडर्ड में मेडिकल स्ट्रीम से 470 स्कोर किए हैं, और मैंने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो है फर्स्ट है रज़ाउल उलूम इस्लामिया हाई सेकेंडरी स्कूल पुंछ से जो है वो की है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि इस मौके पे ज़ाहिर सी बात है अगर कोई भी होता उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती, क्योंकि जब आप देखते हो कि आपके जो है टीचर्स खुश हैं, आपके पेरेंट्स खुश हैं, आपकी खुशी में खुश होने वाला हर वो इंसान खुश है, तो उनको देख के जो है आपको भी एक सेल्फ मोटिवेशन मिलती है और आपको भी जो है बहुत खुशी महसूस होती है। जी मैंने जो है अपने स्टार्टिंग की जो है एजुकेशन है यहीं यहाँ पे ST मेरी कन्वेंट स्कूल से जो है वो की है, और उसके बाद 5th से लेके 12th तक जो है मैंने रिज़ाल उलूम इस्लामिया सेकेंडरी स्कूल से अपनी आगे की तालीम जो है वो की है। देखिए यहाँ से पुंछ जाने में सबसे जो मेन प्रॉब्लम थी वो हमें यही आती थी, जो अप एंड डाउन का रोज़ रोज़ का ये होता था कि रोज़ पुंछ जाना रोज़ आना, तो कई बार ऐसा होता था कि हम आके जो है वो थक जाया करते थे, जिस वजह से हम वापस जो है वो पढ़ नहीं पाते थे, मतलब कई बार हम एग्जॉस्ट हो जाते थे, और कई बार जो है सुबह स्कूल जाते टाइम हम लेट हो जाया करते थे, क्योंकि कई बार वेदर ऐसा होता था, कभी बारिश हो गई, और कई बार ऐसा होता कि ऑटो वगैरह नहीं मिलते थे, गाड़ियाँ नहीं टाइम पे मिलती थी। बस ये स्ट्रगल रही कि वेदर और गाड़ी ना मिलना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही यहाँ से पहुंचाने में। रोज़ रोज़ का अप एंड डाउन कई बार आपको थका देता है। जी इंशाल्लाह आगे मैंने UPSC करनी है, मैंने जो है वो AMU का एंट्रेंस दिया, और इफ अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह मैंने आगे की अपनी पढ़ाई जो है वो वहीं से करनी है, और इंशाल्लाह UPSC करनी है। जी मैंने जैसे कि मेरे को पता है कि ये चीज़ स्पेशली गाँव वगैरह में ये चीज़ ज़्यादा होती है कि लड़कियों को आगे पढ़ाया नहीं जाता एंड दे आर फोर्स्ड टू गेट मैरिड। सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट में आप लोगों से, मतलब मैं सभी पेरेंट्स के लिए मेरा यही मैसेज है कि इफ़ यू आर सपोर्टिव विद योर चाइल्ड, अगर अपने चाइल्ड से जो है वो सपोर्टिव हो और उनका जो है उनसे कोऑपरेट करते हो। देखिए हर चीज़ सबसे बड़ी जो मेन मैटर है जो बच्चे के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है, वो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको ये चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, अपने बच्चे का जो है सपोर्ट करें, उनको उनकी आगे की पढ़ाई के लिए जो है मोटिवेट करें हमेशा। खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने ये हमें खुशी नसीब की है, तो मैं यही दुआ करूँगा कि आगे भी अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, सब बच्चों को अल्लाह कामयाब करे, मेरी सब के लिए यही दुआ है। और आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, ये भी एक लोगों को उजागर करने की एक बात होती है कि चलो ये आप यहाँ आए, इसको देख कर और भी 10 बच्चे करेंगे कि हमें भी चलो ये एक सपोर्ट मिलता है। मीडिया का भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो नाम उजागर होता है, हर एक का नाम रोशन होता है। बस यही है, हमारा एक छोटा सा ये गांव है, तो इसमें उतनी फैसिलिटी गाड़ी की नहीं है। जब भी ये स्कूल जाते थे तो कभी किसी टाइम मौसम ख़राब हो जाता था, तो कभी कभार इतना स्ट्रगल करना पड़ता था कि इनको मुश्किल से वहाँ तक। पुंछ से ताल्लुक थवन वोल तलब इलम तजवीर सिंह सिंह तरफ तह 12वीं जमात मज बेहतरीन कारकर्दगी हवित 490 नंबर हासिल करना आमद। तमो खुशी बावान वोनमुत सह मजीद तलीम हासिल कर डॉक्टर बनन यसान युथ सह लुकन हज खदमत करित हेक। जी मेरा नाम तेजवीर सिंह है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो आज फीलिंग है कि मैं इतने अच्छे मार्क्स ले पाया हूँ, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवा पाया हूँ, ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है और मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और मैं बस मेरी थ्रू आउट माई लाइफ यही कोशिश रहेगी कि अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊँ हमेशा, कभी मेरी वजह से इन पे कोई बात ना आए। मैं अपना पूरा ट्राई करूँगा कि जो मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन मेरे से हैं, मेरे सभी दोस्तों की, मेरे टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस मेरे से हैं, मैं उन सबको पूरा कर पाऊँ और अपने टीचर्स को भी ऐसे इक्वली प्राउड फील करवा पाऊँ। जी जैसे मैंने कहा कि मेरा जो एम है लाइफ में वो एक डॉक्टर बनने का है, जो एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे कहा था कि तुमने डॉक्टर बनना है, तो मैं अपना 100% दूंगा कि मैं उनका सपना पूरा कर पाऊँ, अपने पेरेंट्स का सपना पूरा कर पाऊँ। और उनके लिए मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप आज जो कर रहे हैं वो फ्यूचर में जाके रिफ्लेक्ट करेगा। अगर आप आज मेहनत कर रहे हैं तो फॉर श्योर आपको फ्यूचर में जाके उसका अच्छा रिज़ल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ये अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड अगर आप वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपका फ्यूचर इतना ईजी और इतना आप हो सकता है आप फ्यूचर में सफ़र करें। नाम है नूर सिंह। बहुत प्राउड फील हो रहा है, बच्चे ने मेरा नाम रोशन किया है, पूरे ख़ानदान का नाम रोशन किया है। हमारे बच्चे की मेहनत इस रंग लाई है। सारे बच्चों के लिए मैं यही कहता हूँ कि पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। आपने जो आपका एम्स है पढ़ाई है, बच्चों के लिए पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, माँ बाप का नाम रोशन करें। मेरा नाम रूबिंदर कौर है। जी जैसे कि पहले तो मैं तहे दिल से सारे मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो यहाँ पर आए और हमारी बच्चे की हौसला अफजाई हुई है। जैसे कि इसने आप सबको पता है इसने JNK में 5th पोजीशन
جنوبی کشیر کہلیل ترال کیو لوکو طرف شکایت بان ون آمد یہ کہلیل کنگلورا وتہ ہز شہر پر حوالہ کہیا پھر حکومت زان دنائے تاہم چھن آز تام کان تہ قدم تلن آمد یم کن کہیان علاقن مز روزن والے لوکن سٹھا مشکل ویترن پیوان مقامی لوکو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمد سڑکیں شہر پر حوالہ گھن سنجید قدم تلن ین یت زن علاقن مز روزن والے لوکن راحت واتنان یہ بہت لال پورہ کہلیل روزان یتن پرابلم سڑکہ یپر بن پکن بالکل کہین یت گئی واریاہ لٹ تہ مدد مگر یت کہین تہ اندن یت بالکل آب سمجھ یتان گاڑی والن تہ پرابلم گژھان یتن بسان اندر شدان یہ آب گیٹ کن واریاہ لٹ کر کوشش مگر یت کنٹرول گژھان کہین تہ ون مہربانی کر گزارش کران گورنمنٹس اپیل کران کہ یت کرو یہ سا مرمت بالکل روٗد پیوان اور سیودے آب آسان سہ بالکل جمع گژھان یتن سہ نہ ہکن نیران نہ یکن نیران بیٚیہِ سکوٗل بچہ وسان تمن پرٛٮ۪تھ دۄہ بچارن پیوان وردی چھلٕنۍ ونکٮ۪ن یپٲرۍ گاڑِ تہِ وفار وتھان یپٲرۍ چھُنہٕ بنان بالکل پکُن تہِ کہیٖنۍ اہن حظ بالکل گزارش کران کہ یتھ کٔرِو بھرپور مدد بالکل ییٚمہِ ساتہٕ تِم ووٹ منٛگنہِ چھِ یپٲرۍ یِوان گاڑٮ۪ن منٛز تمہِ ساتہٕ چھِ ونان أسۍ ہسا کرو یتھ ہُہ أسۍ ہسا کرو یتھ یہِ بالکل نہ حظ چھِنہٕ کران کہیٖنۍ تہِ حظ یتھ حظ گوٚو بیٚیہِ گژھِ اَتھ برآمد مدد گژھُن تہٕ یہِ گژھِ سڑک گژھٕنۍ ٹھیٖک بارش آتی ہے نا سارا یہ پانی جمع ہوتا ہے اسی راستے میں ہمارا جو بچہ ہے وہ سکول بھی نہیں جا سکتا ہے ان کی جو وردیاں وہ بھی خراب ہو سکتی ہے ہماری یہی گزارش ہے جو ایم ایل اے صاحب ترال کا سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا یہ روڈ مہربانی کر کے ٹھیک کریے یپٲرۍ چھِ یتھ سڑکہِ گٔمٕژ واریاہ خرٲبی یپٲرۍ چھِ بنان نہ بچن پکُن نہ اسہِ پکان لُکن پکُن یپٲرۍ چھِ گاڑٮ۪ن تہِ گژھان واریاہ خرٲبی یہ چھِ سڑک تہِ واریاہ گٔمٕژ خراب یہ چھِ ناگبل تام گٔمٕژ خراب سڑک یہ روٗد چھُ پیوان سُہ چھُ سورُے آب گژھان یپٲرۍ جمع یپٲرۍ چھِ بنان بچن تہِ پکُن کہیٖنۍ اسہِ تہِ چھُنہٕ بنان پکُن کہیٖنۍ اسلیے گٔژھ ڈرٛین گژھٕنۍ بیٚیہِ گٔژھ میکڈم گژھُن سڑکہِ جلدی امہِ برونٛٹھ ونے یوت یِمو کوٚر نہٕ کہیٖنۍ کہیا پرمت لیکھمت نوجوان بے روزگاری ہندس عالمس مز دہ گزاران تت شمالی کشیر ہندس بنڈپورس مز گل شیخ ناوک 115 وُہر شخص محنت کرت آن ژور زینان یل زن گل شیخ ناوک ام شخصن نوجوانن مخاطب سپدت ون زِ نوجوانن پز محنت کرت پن زندگی آسان بناویں نہ کہ بے روزگار روزت گھر والن ہند بابت پریشانی ہند سبب بنن کم از کم یہ لکچار پہ ہاں مے لکچار پہ یہ کام کران ہاں گوس بہ انگریزن سیل انگریز راج یہ انگریز راج بہت انگریزن ستس تمن ست گائیڈ کران تمن ست بہ نا پکان کران بہ تمن ست ست بہ گژھان مہاراجا ہری سنگھ باغس مز گژھان اپر مہاراجا ہری سنگھ تم نیچہ ست بہ پکان تمس ست پکان اہن گھر کیا گھر کھین خالی مکان کس بچہ اخ کور مونڈ کور مونڈ کور بہت پکان عیال پکان شکر پروردگار کریمس کن ہم تو سنا تس مل کیا رحمانس کن ٹکس بہت ٹکر ون فسٹ کلاس مے پن پان بوز بہت لکٹ بہس لکٹ یہ ازیک جوان یہ شرابس ست لگت یہ چرسس ست لگت یہ درمدری ست یہ ٹھیک کی ازک جوانس گول مت کیا گول مت امس دہس تہ لانس پشپان راتس تہ لانس پشپان امس جنازی تو ناظرین کوشر خبر نامہ یتنس خوش روزیو خوشحال روزیو فی امان اللہ.